अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां जो मेज़बान फ़याज़ नाइज। नाज़रीन, बलोचिस्तान पाकिस्तान जो सभ खां एराज़ी जे हिसाब सां वॾो सूबो ऐं पसमानदगी जे हिसाब सां सभ खां पसमानदा सूबो, आबादी जे हवाले सां सभ खां नंढो सूबो, पर उहो सूबो पाकिस्तान जे ठहण खां वक़्तु वठी अॼु ॾींहं ताईं हिकिड़े अहसास महरूमी ऐं उन महरूमी जे नतीजे में हिकिड़ी कावड़, गुस्से ऐं हिकिड़ी पंहिंजो तहरीक जी शक्ल उते असांखे नज़र आई आहे। उहा तहरीक पुरअमन प्लेटफॉर्म्स ते बि हुजे थी त ग़ैर पुरअमन यानी मिलिटेंट फॉर्म्स में बि असांखे नज़र आई आहे। उनजी हिकिड़ी पुराणी तारीख़ आहे। पाकिस्तान जे हुक्मराननि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ जेके ॻाल्हियूं कयूं, जेके वाइदा कया, जेके इनिशिएटिव वरिता, उन्हनि जी छा सूरत हाल रही आहे। ताज़ो ई जॾहिं परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में अकबर बुगटी जी शहादत जो सान्यो थियो, उनखां पोइ जॾहिं पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आई त सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब बलोचिस्तान जे अवाम खां माफ़ी घुरी ऐं बलोचिस्तान पैकेज जो ऐलान कयो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे हुन इनिशिएटिव वरिता, पर उहे इनिशिएटिव बि बलोचिस्तान जी उन्हनि ज़ख़्मनि खे जेको आहे उहो भरण में कामयाबु न थिया। उन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत में जॾहिं सूबाई हुकूमत ठही, डॉक्टर मालिक बलोच जेको ख़ुदि क़ौम परस्त रहनुमा रहियो आहे, बल्कि आहे नेशनल पार्टी जो सरबराह आहे, उन वक़्तु बि उन्हनि कोशिशि कई डॉक्टर मालिक बलोच वारनि त इहे जेके माण्हू नाराज़ आहिनि, जेके पहाड़नि ते आहिनि, जेके उन्हनि खे राज़ी कजे ऐं इहे गुमशुदा माण्हुनि खां वठी जेको आहे इहे मामला थिया। अख्तर बलोच साहब 6 नुकाती एजेंडा खणी सुप्रीम कोर्ट में बि पहुतो त उते जेको आहे क़ौमी असेंबली जे अंदरि इमरान ख़ान सां जॾहिं हुननि 18 में जॾहिं इतिहाद पिया कयो त उन वक़्तु बि हुन उहे नुक़्ता उथारिया, पर नेठि अख्तर मिंगल साहब खे बि कामयाबी कोन थी ऐं हुनखे बि बहाल वञिणो पियो। ताज़ो शाहज़ैन बुगटी खे प्राइम मिनिस्टर जो स्पेशल असिस्टेंट मुक़ररु कयो वियो आहे ताकी बलोच रहनुमाउनि खे राज़ी करे सघे। मुख़्तसिर जेको मूं तव्हांखे इन सॼे मामले जो तफ़सील ॿुधायो, उन गॾोगॾु जेको हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन सॼी सूरत हाल जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे कोयटा में सीनियर सहाफ़ी नामेरे तर्जुमेगार जनाब जावेद लांगा साहब सां। जावेद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जावेद लांगा साहब, हिकु दफ़ो ॿीहर इनिशिएटिव नज़र आयो आहे इस्लामाबाद जी सरकार जे तरफ़ां बलोचिस्तान जे नाराज़ अॻवाननि खे राज़ी करण जो। कीअं था ॾिसो हिन सॼे मामले खे? जी जी, तव्हां प्रोग्राम जे प्रिएम्बल में पंहिंजे इंट्रो में ॿुधायो हिकिड़ो पस मंज़र आहे बलूचिस्तान जे कॉन्फ्लिक्ट जो ऐं उन सां गॾोगॾु वफ़ाक़ ऐं बलूचिस्तान जा जेके तालुकात ऐं ॻाल्हियुनि जा मुख़्तलिफ़ दौर आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी पूरी तारीख़ आहे जे तव्हां बयानु कई। ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर हाईएस्ट लेवल ते हुनजो ऐलान थियो आहे, पर हुननि जे पस मंज़र में जेकॾहिं असां ॾिसूं ऐं सॼो माज़ी ॾिसूं त कॾहिं फलदायक ॻाल्हियूं न थी सघियूं आहिनि। इंगेजमेंट थी आहे मुख़्तलिफ़ मरहलनि ते, पर जीअं जीअं वफ़ाक़ में या मुल्क में सियासी तब्दीलियूं आहिनि त बलूचिस्तान जो जेको सिनेरियो आहे उहो बि तब्दील थींदो रहियो। हिन पर्सपेक्टिव में जीअं तव्हां पाण चयो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा जेको सूरत हाल में ॻाल्हियुनि जी आच कई आहे, दावत ॾिनी आहे, त मुंहिंजी नज़र में ज़ाती तौरु जीअं बलूचिस्तान जा असां हुनजी पॉलिटिक्स जा स्टूडेंट आहियूं त हिकु कमज़ोर तरीन बज़ाए इनिशिएटिव आहे। उहो इन करे हुनजो पस मंज़र इहो आहे त वज़ीर आज़म सां बलूचिस्तान जूं जेके नेशनलिस्ट पार्टियूं आहिनि पार्लियामेंटी सियासत जूं, उहो 2 सालनि ताईं हिकिड़ो डिघो अरसो हुन सां गॾु रहियूं। जीअं तव्हां बि चयो ऐं नाज़रीन खे ख़बर आहे त बलूचिस्तान जी जेका PNP आहे, सरदार अख्तर मिंगल जी 6 नुकाती एजेंडा ॾिनी, जेका हिकिड़ी कंप्रीहेंसिव बलूचिस्तान जा जेके तारीख़ी इशूज़ हुआ जंहिंमें सियासी, मुआशी, समाजी ऐं जेके लापता माण्हुनि जा मुतालबा हुआ, इंसानी हक़नि, बुनियादी इंसानी हक़नि जा, हा, ह्यूमन राइट्स जा। तव्हां ॾिठो त 2 सालनि में 2.5 सालनि में हुन ते का बि अॻुभराई न थी। इवन हुन ते कंहिं बि क़िस्म जी संजीदा हिकिड़ी वेहक बि न थी सघी, जंहिं ते मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते BNP नाराज़गी जो इज़हार कंदे धमकियूं बि ॾींदी रही त 6 नुकाती एजेंडा ते को बि अमल न पियो थिए। बलूचिस्तान सरकार जेका आहे उनजी त बिल्कुलु दिलचस्पी कोन्हे, वफ़ाक़ तरफ़ां उन्हनि खे कॉल लिफ्ट न ॾिनी वई। त हिकिड़ो इनिशिएटिव हो जेकी अहिड़ी पार्टी जेका रिप्रेज़ेंटेशन बि रखे थी हिस्टोरिकली कंहिं नीम मज़ामत ऐं नीम पॉलिटिकल नाराज़गी में रही, उहा तव्हां सां एंगेज थी त वफ़ाक़ तरफ़ां गैर संजीदगी जो मुज़ाहिरो कंदे उनखे कंहिं बि क़िस्म जो प्रोसेस में न विधो वई। हींअर ॻाल्हियूं जेकॾहिं वफ़ाक़ करणु थो चाहे, उहे ॻाल्हियूं कंहिंसां थींदियूं? नेशनल पार्टी जेका हिकिड़ी ॿी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आहे, उहा APDM में वेठी आहे ऐं बिल्कुलु सरकार खां नाराज़ आहे। BNP निकिरी चुकी आहे, उहा बि APDM जो हिसो आहे ऐं मज़ामत में आहे। ऐं ॿियूं जेके धुरियूं आहिनि उहे गैर पार्लियामेनी ऐं जहिड़ींदड़ धुरियूं जेके वारिंग सेक्शन्स आहिनि उन्हनि जी
को बि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बि फेस बलूचिस्तान में मौजूदु न आहे। त इहे जेके ॻाल्हियूं थींदियूं कंहिंसां थींदियूं कहिड़ी सतह ते थींदियूं इहे हिकिड़ो वेग क़िस्म जो आहे। त मुंहिंजी नज़र में बलूचिस्तान जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिकु संजीदा ॻाल्हियुनि जे बजाए मूंखे जेको लॻे थो त PTI जो ऐं वज़ीर आज़म जो जेको पॉपुलर स्टैंड आहे ऐं अॼुकल्ह उहो पॉपुलर नैरेटिव वठी मुख़्तलिफ़ सियासी इशूज़ ते हले पियो, उनजो हिकिड़ो रिफ्लेक्शन आहे। पर हिन वक़्तु इन जी ज़रूरत छो महसूसु थी? मां जीअं तव्हांखे ॿुधायो त वज़ीर आज़म जी तव्हां जेकॾहिं मजबूरी छा तौरु हींअर बलूचिस्तान जे हिन सॼे सिनेरियो खे अफ़गानिस्तान जे सिनेरियो जे पस मंज़र में बि ॾिसी सघिजे थो त जॾहिं अफ़गानिस्तान जो विथड्रॉल थिए पियो थी चुको आहे बल्कि ऑलमोस्ट, ऐं उते जे हवाले सां पाकिस्तान जी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी ख़दशनि जो इज़हार कयो आहे त अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेको कुझु थींदो उन जा असांखे रिपरकशन्स फेस करणा पवंदा। उन जे लाइ पॉलिटिकल लीडरशिप खे घुरायो वियो, उन्हनि खे जेको आहे इन कैमरा जेका ब्रीफिंग ॾिनी वई ऐं बार बार पाकिस्तान जे पारां इहो ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे त अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जेका आहे उहा जीअं ख़राबु थींदी वेंदी उहा ॾाढी ॾुखी थींदी पाकिस्तान जे लाइ हैंडल करणु। त इन कॉन्टेक्स्ट खे बलूचिस्तान जे कॉन्टेक्स्ट खे उन सां बि ॾिसणु घुरिजे या तव्हां सम्झो था त न उन जी ज़रूरत न आहे? न, बिल्कुलु ज़रूरत आहे। उहो हिकिड़ो सिनेरियो आहे अफ़गानिस्तान जा तमामु गहरा जेके असर आहिनि पॉलिटिकल माशी सियासी बलूचिस्तान ते थींदा आहिनि। इन पर्सपेक्टिव में ज़रूरु रियासत सोचींदी हूंदी त ॻाल्हियूं कजनि, पर मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं इन पर्सपेक्टिव में ॻाल्हियूं करणियूं त उहे ॻाल्हियूं बि इंतिहाई संजीदा लेवल ते ऐं मुल्क जी जेका सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट आहे उनखे को जेसिताईं इनिशिएटिव नथी वठे, छाकाणि माज़ी में कई भेरा ईअं थियो आहे त जेके जहिड़ींदड़ धुरियूं आहिनि या बलोचनि चयो आहे त असां असुल इक़्तिदार जा जेके धणी आहिनि जिन वटि पावर आहे जेके ॻाल्हाए हुन ते अमल करे सघनि था असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। हींअर वज़ीर आज़म जी जेका पाण पॉलिटिकल पोज़ीशन आहे उहा काफ़ी कमज़ोर आहे ऐं उन खां सवाइ उन जेके पॉलिटिकल जेके पॉपुलरिज़म जा जेको नैरेटिव्स आहिनि, मिसाल एंटी अमेरिकन लाइन आहे ऐं ॿियूं लाइनूं वठी वज़ीर आज़म जहिड़े नमूने सां इलेक्शन जे सालनि में हिकु ॿिनि सालनि खां वञणु थो चाहे पियो त बज़ाहिर ईअं थो लॻे त बलूचिस्तान जो हिकिड़ो इशू मुल्क जी सियासत जो हिकिड़ो अहम इशू रहियो आहे। इन करे वज़ीर आज़म इनखे ॻाल्हियुनि जी आच करे छेड़े हिकिड़ी यानी दिलि जो ई कई आहे जेका पॉपुलर नैरेटिव हूंदो आहे त वज़ीर आज़म बलूचिस्तान खे एड्रेस करणु चाहे थो। जेकॾहिं रियासत संजीदा हुजे त उहो एड्रेस इशू अफ़गानिस्तान जे पर्सपेक्टिव में हुजे या बलूचिस्तान जी जेका सूरत हाल आहे उनजे हुजे त उहो पाकिस्तान जी जेका सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट आहे उनखे संजीदा वरितो वेंदो, छाकाणि जो पॉलिटिकल लीडरशिप तरफ़ां आसिफ़ ज़रदारी तरफ़ां नवाज़ शरीफ़ तरफ़ां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में इहे इनिशिएटिव वरिता विया आहिनि पर उहे फलदायक इन करे साबित न थिया आहिनि जो उनजे पुठियां संजीदा जेका आहे गो अहेड सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जी न रही आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में बलूचिस्तान में त हिन मामले खे एतिरो संजीदा न पियो वरितो वञे जेतिरो मुल्की सतह ते हिन ते डिबेट थी थिए। अच्छा, पंहिंजो जावेद जेका बलूचिस्तान जे अंदरि जेके नाराज़ रहनुमा चया वञनि था या जेका मिलिटेंट इंसर्जेंसी जंहिंखे चयो वञे थो पियो उहा हिकिड़ी त बुगटियुनि जी आहे, ॿी मरियनि जी आहे, टी जेका आहे होॾां पंहिंजो जेका आहे डॉक्टर अल्लाह नज़र जे नाले में जेको हिकिड़ो ग्रुप आहे उहो। तव्हांजे ख़्याल में शाहज़ैन छा ते पंहिंजो शाहज़ैन बुगटी साहिबु कहिड़े पासे ते वधीक असरअंदाज़ थी सघंदो? मुंहिंजी ज़ाती राय में शाहज़ैन साहिबु कंहिं बि पासे ते असरअंदाज़ नथो थी सघे, छाकाणि शाहज़ैन साहिब जी जेका पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स ऐं क्रेडिबिलिटी आहे उहा क्रेडिबिलिटी बलूचिस्तान में उहा कंहिं जेको आहे फर्स्ट रैंक लीडरशिप में काउंट नथी थिए। शाहज़ैन सेकेंड ऐं थर्ड लीडरशिप में काउंट थो थिए ऐं उनजी हिकिड़ी हमेशह नंढिड़ो फैक्शन रहियो आहे जमहूरी वतन पार्टी जो ऐं उन्हनि जी का एॾी वॾी से बि कान्हे का, त इन करे उनखे हिकिड़ो सिंबॉलिक आहे छाकाणि काफ़ी वक़्त खां नाराज़ हो ऐं उनखे हिकिड़ो पोर्टफोलियो ॾिनो वियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में शाहज़ैन जी बलूचिस्तान में एॾी पॉलिटिकल से कोन्हे का, न उनजी का पॉलिटिकल लेगेसी आहे न का पॉलिटिकल हिस्ट्री आहे ऐं नवाब बुगटी जी जेका लेगेसी आहे उहा ॿिए पासे थी वञे, उहा जीअं तव्हां चयो रामदास वटा ऐं मरीन जी जेका लेगेसी आहे उहे बि मरी साहिबान जेके ॿाहिरि वेठा आहिनि उहे आहिनि। बज़ाहिर तव्हां ऑन द फेस ऑफ ॾिसंदव त मरी ऐं बुगटी हिन वक़्तु सरकार सां हिकु ढिघे अरसे सां इंगेज आहिनि। मरीन जो जेको लिटरल नवाब आहे, नवाब चंगेज़, उहो हुकूमत जो हिसो आहे। बुगटी जेके ॿई बिरादरान आहिनि गोराम बुगटी ऐं शाहज़ैन बुगटी उहो गुज़िरियल सरकार खां वठी हिन सरकारनि जो हिसो रहिया आहिनि, बेनिफिशरी रहिया आहिनि। त उहे कहिड़े नमूने अपील करे था सघनि उन्हनि वारिंग सेक्शन्स खे जेके बिल्कुलु ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहिनि ऐं अॼु बि मुख़्तलिफ़ कारवायुनि में ऐं मज़ाक़ में उन्हनि में इंगेज आहिनि ऐं कैजुअलिटीज़ जो ऐं उन्हनि जो नुक़साननि जो हिसो आहिनि। त
त मुंहिंजी नज़र में शाहज़ैन तव्हां जीअं डॉक्टर मालिक जो चयो, डॉक्टर मालिक जी हिकिड़ी हिस्ट्री हुई, उहो वज़ीर आला हो ऐं उनजो हिकिड़ो पर्सपेक्टिव रहियो आहे पीओसो खां वठी, ऐं उहा सॼी लीडरशिप जंहिंखे तव्हां नाराज़ लीडरशिप था चओ उहा डॉक्टर जी कंटेम्पररी रही हुई। त डॉक्टर मालिक बि उन लेवल ते उनखे अप्रोच न करे सघियो। त शाहज़ैन इज़ द मोस्ट जूनियर ऐं इरिलेवेंट माण्हू आहे। त इन करे बलूचिस्तान जे पर्सपेक्टिव में मूंखे नथो लॻे को इनिशिएटिव को हेॾो इहो कामयाबु आहे ऐं उहो को ब्रेक थ्रू थी सघंदो। ख़ान अफ़कलात जो नालो खयों पियो वञे, ज़ाहिर आहे जेका जॾहिं खां इहा शुरू थिए थी ॻाल्हि त उहो जेको पाकिस्तान में शामिलु थियण जो जेको एग्रीमेंट थियो हुयो उहो ख़ान अफ़कलात जे पर्सपेक्टिव में उहा ज़ाहिर आहे उन ते सही थी हुई। ख़ान अफ़कलात जो छा रोल थी सघे थो हिन सॼी ॻाल्हियुनि में? ख़ान अफ़कलात जो हिकिड़ो सिंबॉलिक रोल बलूचिस्तान में अॻु बि रहियो ऐं ख़ासि करे नवाब भुट्टी जे वाक़े खां पोइ जीअं हुन असर्ट कयो पॉलिटिक्स में, हिकिड़ो वॾो बलोची जरगो जेको हेल्ड थियो उनखे हुन लीड कयो, हुनजी सिंबॉलिक हैसियत आहे। ख़ान अफ़कलात तमामु घणनि सालनि खां पॉलिटिक्स खां काफ़ी लातालुक इरिलेवेंट रहियो आहे, ॿाहिरि वेठो आहे ऐं उनजी का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बि। ऐं जीअं मां तव्हांखे मरीन भुट्टिन जो ॿुधायो त ख़ान अफ़कलात नाराज़ थी ॿाहिरि वेठो आहे, संदसि फर्ज़न जेको आहे हिते सरकार सां ऐं सरकार जी जेको पेट्रोनेज में हिते रहे पियो ऐं उन्हनि जो पार्ट एंड पार्सल आहे। त इन करे ख़ान अफ़कलात जी बि जेका हैसियत आहे उहा सिंबॉलिक आहे। मुंहिंजे ख़्याल में जेके संजीदा ज़रूरु बलूचिस्तान में मैटर थियूं कनि उहे मुंहिंजी नज़र में ॿ पार्लियामेंटी पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि जो मां तव्हांखे ज़िक्र कयो, BNP मैगल ऐं नेशनल पार्टी, ऐं टे धुरियूं उहे आहिनि जेके वारिंग आहिनि या तव्हां सम्झो जेके मज़ामत में या मिलिटेंसी में आहिनि। इन्हनि सां जेकॾहिं कंहिं बि लेवल ते का एंगेजमेंट थी सघे थी त ॻाल्हियुनि जो को ब्रेक थ्रू थी सघे थो। शाहज़ैन जी कैपेसिटी ऐं ख़ान अफ़कलात जी कैपेसिटी मुंहिंजी नज़र में एतिरी कान्हे जो उन्हनि खे का एश्योरेंस ॾेई ऐं गारंटीज़ ॾेई हू ॻाल्हियुनि जी टेबल ते वठी अचे ऐं उहो रिज़ॉल्व थिए, को ब्रेक थ्रू थिए। ही जेको अनाउंसमेंट थी आहे प्राइम मिनिस्टर जे पारां, जीअं मिसाल तौरु ज़रदारी साहिबु इनिशिएट कयो हुयो त हुन माफ़ी घुरी हुई, उनखां पोइ बलोचिस्तान जो जेको शेयर हुयो उनमें जेको आहे इज़ाफ़ो कयो वियो हो, हेतिरियूं नौकरियूं ॾींदासीं बलोचनि खे, उहो ऐलान कया विया हुआ। हिन वक़्तु को बि अहिड़ी पेशकदमी नाहे, का मतिलबु को पैकेज नाहे जंहिंखे चइजे त भई चइजे त का ऑफर थी ॾिजे त भई असां जेको आहे बलूचिस्तान जे अंदरि मिसिंग पर्सन वारो मामिलो हल करे ॾियूं था, या जेको आहे तव्हां जेका आहे पंहिंजो रेकोडिक खां वठी ॿियनि जेके आहिनि पंहिंजो वसीलनि जा मामला जेके आहिनि उन जे लाइ असां ॻाल्हायूं था पिया, का शइ न आहे। ईअं हिकिड़ो ख़ाली रिटोरिक आहे। तव्हांजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि के मतिलबु का शइ प्लेट में का प्लेट तरक़ी थियनि, प्लेट में का शइ नज़र कान थी अचे? एग्ज़ैक्टली, तव्हां सही, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़ो पॉपुलर नारो थी सघे थो। बलूचिस्तान घटि में घटि 70 साल पुराणो पाकिस्तान ठहण खां वठी इशू आहे, इन करे ॻाल्हियुनि में त इहो ज़बरदस्त थो लॻे थो। वज़ीर आज़म संजीदगी ॾेखारी ऐं बलूचियुनि सां ॻाल्हाइण थो चाहे ऐं जहिड़े क़िस्म जी मीडिया जो मिज़ाज ठहियलु आहे ऐं हाइप क्रिएट करणु थो। वज़ीर आज़म त वॾो इनकलाबी क़दम खणी छॾियो, नाराज़ बलूचियुनि सां ॻाल्हाए थो। पर बलूचिस्तान जी सियासत खे तव्हां समेत जेके माण्हू सम्झनि था उन्हनि खे ख़बर हूंदी त ईअं ॻाल्हियूं न थी सघंदियूं। जॾहिं तव्हां माशी ऑफर का बि न आहे। ज़रदारी ज़माने में 27 अरब रुपए जी बलूचिस्तान रहसाणी सरकार कर्ज़ी हुई, ओडी ते हलंदी हुई, 27 अरब रुपया हिकु धक में माफ़ कया हुआ। उन खां सवाइ आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान 10,000 नौकरियूं ऐं मल्टीपल डेवलपमेंट जो पैकेजिस हो। नवाज़ शरीफ़ जे ज़माने में उन में बि डेवलपमेंट जा काफ़ी इनिशिएटिव हुआ, तमामु घणा जेके न पैकेजिस हुआ। ख़ुदि ज़रदारी साहिब जे दौर में जेको NFC हुयो उनमें जेको हुनजो शेयर डबल कयो वियो हुयो, डबल कयो वियो आहे, 100% बेनिफिशरी बलूचिस्तान हो उन 8 NFC में। त माना ग्राउंड ते कंहिं क़िस्म जो ल्यूक्रेटिव इनिशिएटिव कोन्हे। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका आहे हमेशह ॻाल्हियूं पावर जी पोज़ीशन सां थींदियूं आहिनि। इहे जेके बि जहिड़ींदड़ धुरियूं आहिनि, जेकॾहिं ऑनेस्टली स्पीकिंग हींअर इहे कमज़ोर पोज़ीशन में न आहिनि जेके कुझु साल अॻे हुयूं इनिशियली। ऐं बज़ाहिर ॻाल्हि तॾहिं थींदी आहे जॾहिं अॻी धुर जंहिंसां तव्हां ॻाल्हायो था उहो कमज़ोर हुजे, ॻाल्हियुनि खां सवाइ हुन वटि को ॿियो चारो न हुजे। त मुंहिंजी ज़ाती राय में इहे जेके बि फैक्शन्स आहिनि, वारिंग या कॉन्फ्लिक्ट जा जेके आहिनि, उहे कमज़ोर पोज़ीशन में न आहिनि। ऐं जॾहिं का ऑफर बि रियासत जी तरफ़ां ल्यूक्रेटिव न आहे, माना खेज़ न आहे, त पोइ ॻाल्हियुनि जी टेबल ते मुंहिंजे ख़्याल में दुनिया जी जेका हिस्ट्री आहे IR खां वठी ऐं श्रीलंका जी हिस्ट्री में उन में मुंहिंजे ख़्याल में ईअं वेहणु बज़ाहिर नथो नज़र अचे। अच्छा, यारमंद रिंद साहिबु PTI जो अॻुवान रहियो आहे, उहो छा रोल अदा करे सघे थो? उनजी पंहिंजी हाणे अॼुकल्ह नाराज़गी PTI सां आहे, छा पोज़ीशन आहे उनजी? यारमंद रिंद साहिबु ख़ुदि जेको आहे पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स में फाथल हुयो ऐं उते
काफ़ी जेके हुन सां वाइदा कया विया, उहो प्रेसिडेंट बि उहो बलूचिस्तान चैप्टर जो PTI जो, ऐं जाम सां वज़ीर आला सां उहो सख़्तु नाराज़गी सूरत हाल में नाराज़ थी हुन खां जुदा थियो आहे, वज़ारत सां बि हुन इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी जावेद लांघा साहिबु कोयटा मां असांखे जॉइन कयो हुयो। वज़ीर आज़म जो जेको बलोचनि खे राज़ी करण वारो जेको इनिशिएटिव आहे, इहो बिल्कुलु हवा ते बीठल आहे। उनमें का बि कंटेंट कोन्हे, उनमें का बि ॻर कोन्हे, का शइ ऑफर न कई वई आहे। ऐं जंहिं माण्हू खे मुक़ररु कयो आहे शाहज़ैन बुगटी साहिबु बकौल जावेद लांघा साहिब जे, त उहो बि को फस्ट रैंक जो लीडरशिप न आहे। उनखां वधीक संजीदा जेको इनिशिएटिव हुयो उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे दौर में वरितो वियो हो। जावेद लांघा साहिब जो चवणु हुयो त उन वक़्तु जेको आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान जो पैकेज हुयो, या उनखां अलावा NFC में जेको शेयर डबल करणु हुयो, या उनखां अलावा नौकरियुनि जो जेको ऐलान कया विया हुया, उहे उन ते बिल्कुलु अमल थियो। ऐं उहे हिकिड़ा सीरियस क़िस्म जा मय्यर हुया जेके प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी जे दौर में वरिता विया। बहरहाल हिन वक़्तु जेको आहे बकौल जावेद लांघा साहिब जे, त इहो सिर्फ़ु हिकिड़ो हवाई पॉपुलिस्ट हिकिड़ो पंहिंजो नैरेटिव ऐं इनिशिएटिव आहे। उनखां वधीक इन मां को बि वधीक उमेद न वठणु घुरिजे। वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो त प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था बलोचिस्तान जे हवाले सां। पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिबु जेको आहे शाहज़ैन बुगटी साहिब खे पंहिंजो स्पेशल असिस्टेंट मुक़ररु कयो आहे, ऐं नाराज़ बलोच अॻुवाणनि खे राज़ी करण लाइ उनखे टास्क ॾिनो वियो आहे। छा इन इनिशिएटिव जा नतीजा थी सघनि था ऐं उन जा पुठियां कहिड़ा सबब थी सघनि था, उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे कोयटा मां जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नाइम तर्जुमेगार जनाब शाहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब। ज़ुल्फ़िकार साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुल्फ़िकार साहब, किस तरह देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक ये इनिशिएटिव कैसे ले लिया? हालांकि मेंगल साहब उसके इत्तेहादी थे, 6 नुकात पे उससे एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन मेंगल साहब असम्बली के फ्लोर पर और मुख्तलिफ मीटिंग्स में उनको याद दिलाते रहे। प्राइम मिनिस्टर ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आखिरकार मेंगल साहब उनको छोड़ के PDM में चले गए। अचानक कैसे ख्याल आया हमारे प्राइम मिनिस्टर को? मेरे ख्याल में अगर आप उसको देखें कि हमारे मुल्क में जो चीज़ें बहुत से सेक्टर में, बहुत से एरिया में, बहुत से उसमें प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट की कोई अपनी कोई दागदस्त नहीं है। सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज हैं, तो खुद भी उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, और ये भी सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। और जाहिर है हमारे फौज बहुत सी इलाकों में एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को देख रहा है बलूचिस्तान में। तो ये तमाम चीज़ें भी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को शायद बता दिया गया हो, तो अब आके प्राइम मिनिस्टर ने ये बात करना मेरे लिए तो एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो अजीब सी बात है। या तो वो कहें कि हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्द, अब वो आके कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं मज़ामतकारों से बात करूं, तो वो अभी शायद सोच रहे हैं, लेकिन काम शुरू हो चुका है। लोगों से मुलाकातें भी हो गई हैं, बातचीत भी शुरू हो गई है, कुछ वहाँ से डिमांड्स भी आए हैं। अब वो देख रहे हैं उन डिमांड्स को कि वो डिमांड को गवर्नमेंट के सामने भी रखेंगे, गवर्नमेंट से भी सलाह मशवरा करेंगे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट से मुतल्लिक चीज़ें हैं गवर्नमेंट से मुतल्लिक करेंगे, जो उसके मुतल्लिक होंगे उससे करेंगे। तो ये प्रोसेस शुरू किया। ये प्रोसेस पहले भी शुरू था जब डॉक्टर मालिक थे, और डॉक्टर मालिक साहब जो है उस वक्त उन्होंने बड़ी मेहनत भी किया, अपने प्रोग्रामों में भी अभी वो बताते रहे। अब तो ओपन हो गए, पहले वो खामोश रहे और वो बात पर बात नहीं करते थे। अब तो उन्होंने बिल्कुल बाकायदा ये तमाम चीज़ें बता दी, लोगों के सामने अफशा कर दिया कि मैं कहाँ गया, किस किस से मुलाकातें की, मैंने अपने गुजरा को किसके पास भेजा, और उनसे तमाम प्रोसेस स्टार्ट किया। कहीं बन पाया, कहीं नहीं बन पाया। बरामदा बुगटी का तो उन्होंने राजी भी कर चुके थे, और बरामदा बुगटी जो है उनको अपनी डिमांड भी दे दी। अब डिमांड जो पेश की गई है वो डॉक्टर मालिक खुद कहते हैं कि मैं तो मुख्तदर हलकों की उससे ही गया था, ईमा पर गया था, और उन्हीं को मैंने वो किया, और उसके बाद चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी?
انہوں نے کہا یہ تو سیمینار میں وہ کہہ چکے ہیں اوپنلی کہ یہ اور پبلک فورم پر کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ کیوں نہیں بڑھی, وہ ان سے پوچھا جائے کہ کیوں اس چیزوں پر. اور میرے خیال میں ایک چیز آڑے آتی ہے ان تمام پروسیس میں, وہ ہے آپ کی وہ لوگ جو آلریڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو خوش ہیں کہ یہ لیڈران چلے گئے ہیں پہاڑوں پر اور چلے گئے اس ملک سے باہر, یا ان کے فیملی کے لوگ ہیں, یا ان کے ٹرائب کے لوگ ہیں, یا ان کی غیر موجودگی میں وہ جو ہے ایک جن کو فائدہ ہے, جن کا کچن چل رہا ہے, جن کے حساب کتاب چل رہے ہیں, جو ہر چیز پر حاوی ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ وہاں کے آنے سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور یہی بات جو ہے آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ شاہزین بگٹی کو بنایا, سرفراز بگٹی ناراض ہیں اس پہ, اور انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی جا کے گلہ کیا, اور پرائم منسٹر سے بھی کافی جو ہے وہ کیا کہ آپ نے ان کو کیوں بنایا, یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو سب نے ان کو کہا کہ ویٹ اینڈ سی, آپ انتظار کریں, آپ کی باری تھی تو آپ 6-8 سال 15 سال آپ رہے ارینا میں, اب آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں ارینا میں. ہم کسی اور لوگوں کو, کسی اور کو جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں یا دوسرے کو موقع دے رہے ہیں, وہ کچھ کر جائیں گے تو ملک اور پاکستان کے لیے بہتری ہو جائے گی, سسٹم کے لیے بہتری ہو جائے گی. نہیں ہوگا تو وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو آپ آرام سے بیٹھیں, آپ برامدار بگٹی کے پاس جا نہیں سکتے ہیں. اگر آج آپ جا سکتے تو ہم آپ کو بھیجتے, آپ کو جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کا بناتے اور آپ کو بھیجتے کہ آپ جاتے کرتے ہیں. آپ تو کر نہیں سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ آئے نہیں. تو اس دفعہ یہ کیا ہے انہوں نے, پچھلی مرتبہ یہ اسی لیے سارے ایفرٹس کو انہوں نے, یہ آڑے آ گئی تھی تو وہ کنونس ہو گئے تھے, فوج کے ہمارے جو قیادت ہے وہ کنونس ہو گئی تھی کہ بھائی واقعی اگر وہ آئیں گے معاملہ زیادہ خراب ہوگا. اسی طرح آپ نواب چنگیز مری کا دیکھ لیں, جتنا انہوں نے شور مچایا, جتنا انہوں نے کہا کہ ان کے چھوٹے بھائی غزین مری وہ آئے, گرفتار بھی ہوئے, حالانکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا عسکری قیادت کی طرف سے, لیکن صوبائی حکومت میں ان کے بھائی تھے اس وقت منسٹر, انہوں نے بڑا زور لگایا اور سب کچھ کرا کے بند کیا. ان کو مختلف کیسز بھی بنائی, پھر الیکشن لڑنے بھی نہیں دیا گیا, اس میں رکاوٹیں پیدا کی گئی. تو اب وہ ہیر بیار اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے شیئر ہولڈر زیادہ ہو جائیں گے, معاملات میں جو ہے وہ لوگوں کی پریورٹی چینج ہو جائے گی. تو یہ ایک صاف بات ہے, کہاں ہو سکتا ہے. جی, انیشیٹو لیے گئے, مشرف دور میں کمیٹی بنی, نواب صاحب سے باتیں ہوئیں, اور جو وہ مطالبات جس کو پہ راضی ہوئے اس پہ عمل نہیں کیا گیا. زرداری صاحب آئے, زرداری صاحب نے حقوق آغاز بلوچستان کا اعلان کیا, اور آغاز حقوق بلوچستان کا, اور پھر نوکریوں کا, اور پھر ان کا جو ہے جو کوٹا ہے NFC میں وہ ڈبل کر دیا. نواز شریف کا دور آیا, جس طرح آپ نے ڈاکٹر مالک صاحب کی بات کی, اس نے کوششیں کی, ہر چیز ہوئی, لیکن وہ جب مطالبات سامنے آئے تو وہ. اس مرتبہ آپ کے خیال میں شاہ زین کوئی اتنا بڑا پاورفل ہے کہ جو پچھلے انیشیٹو تھے ان کی نسبت اس انیشیٹو کو زیادہ سنجیدہ لیا جائے؟ دیکھیں, لوگوں کا میرے خیال میں دیکھنے کا, میں ممکن ہے غلط ہو سکتا ہوں, لوگوں کا شاید ایکسپیکٹیشن بہت ہائی کرنے کا میرے خیال طریقہ غلط ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہزین میدان میں اترا اور وہ ادھر سے ایک دورہ شروع کرے گا, وہ چاہے امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے کینیڈا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے لندن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں, چاہے افغانستان میں لوگ بیٹھے ہیں, سارے کے سارے, اور ادھر جو ہے یا پہاڑوں میں جو بیٹھا ہوا ہے یا سرحدی ایریا میں بیٹھے, سب کو جناب ایک پیغام دے گا, ملاقاتیں کر لیں گے اور سب ان کی بات. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر ایک بندے کا اپنا ایک وہ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ برامدہ بگٹی کو بھی وہ لے آتا ہے, بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. کم سے کم ڈیرہ بگٹی میں تو ہماری جو ہے, ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, ہماری حکومت ہے, صوبائی ہو یا وفاقی ہو, گیس کے ادھر ذخائر ہیں اور تلاش انہوں نے کرنے ہیں, وہ آئیں گے, یہ معاملہ تو حل ہو جائے گا نا. بات کی بات ہے, کولو کا تو چلو بعد میں کریں گے. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ برامدہ
جو جس پہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ جی انڈیا کے اس نے جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں اور وہ جھنڈا اس نے وہ اٹھایا ہوا ہے ان کا اور ان سے پیسے وصول کرتا رہا ہے، اور آج وہ آتا ہے پاکستان کا جھنڈا اس کے پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ترقیاتی کاموں میں اور فوج اور یہ جو سی پیک ہے، چائنا ہے اور تمام اس کی پالیسی میں حکومت کا ساتھ دیتے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ لکی ہوگا وہ میرے خیال میں شاہزین۔ اب لوگ ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ تو شاہزین کے خلاف ہیں وہ تو شروع ہیں کہ شاہزین نے کچھ نہیں کر سکتا، شاہزین تو نان پولیٹیکل آدمی ضرور ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں یا جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا وہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، وہ تو چیزوں کو جانچتے ہیں، وہ تو چیزوں کو دیکھتے ہیں، اصل کام تو انہوں نے کرنا ہے۔ دیکھیں جو چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہے اس کے مطالبات، اس کے وہ چیز انہوں نے ہی کرنی۔ اگر شاہزین نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہزین نہیں چاہے گا، اگر شاہزین نہ چاہتا تو شاہزین پہلے سے کہتا کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا، میں برابر، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آج جو ہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت پولیٹیکل حلقوں میں یا عسکری سرکل میں یہی بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بات کی بات ہے، وہ پیار مری کو لے کے آئے، وہ اس کو حمزہ کو لے کے آئے، مری کو لے کے آئے، وہ مہران مری کو لے کے آئے، وہ نور الدین مینگل کو لے کے آئے، وہ جاوید مینگل کو لے کے آئے، خان افقلات کو لے کے، وہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ اپنا فرسٹ کزن ہے جو اس کا، سب سے پہلے اس کو تو لے کے آئے۔ اگر وہ اس کو لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے اور ریوارڈ کا حقدار ہے وہ۔ جی آپ کے خیال میں ڈاکٹر مالک کی نسبت شاہزین زیادہ ایفیکٹو ہوگا برہمداغ کو آن بورڈ کرنے میں؟ دیکھیے وقت اور حالات کی بات ہے، کبھی آپ بہت ہی زیادہ کسی پولیٹیکل آدمی کو اور بہت ہائی اس کو ٹیم کو، میں دوسری بات کرتا ہوں، کبھی کبھار انٹرنیشنل ایشوز پر ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں، آپ بہت منجے ہوئے سیاستدان اور سفارتکار اور ہمارے بہت زیادہ ان کو آپ لگا دیں، حالات اور وقت ایسے ہوتے ہیں جتنا بھی کہہ لیں وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھار آپ حالات اور وقت اس طرح ہوتے ہیں، آپ کوئی میڈیکر کو بھی اور کسی کو بھجوا دیں، معاملات طے پا جاتے ہیں۔ تو شاید ڈاکٹر مالک کا جو مسئلہ تھا، ڈاکٹر مالک نے تو اپنا کام کیا، ڈاکٹر مالک نے پہلی جو اینٹ تھی اس دیوار سے تو نکال لی تھی، انہوں نے تو ان کو منا لیا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں مان لیتا ہوں، بالکل میں آزادی کی میں بات نہیں کروں گا، میں اس ملک کے خلاف بات نہیں کروں گا، گورنمنٹ کے خلاف میں بالکل بات کروں گا، آپ جائیں یہ میرے ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ کہ انہوں نے وہ کر دیے، وہ موقع ہاتھ سے گیا اور جانے دیا۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں۔ اگر آپ نے ایک پروسیس سٹارٹ کرنا ہے اس پروسیس کو آپ سٹارٹ کریں، تاکہ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کہیں ان کا اس وقت سیاست ان کی الگ ہے، ہم ان کو راغب کریں، لے آئیں۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے تو اس آپ آج کے اٹیمپٹ کو، سیکنڈ اٹیمپٹ اگر نہیں بھی ہوتا ہے اس کو آپ بار بار ان کو ٹرائی کرتے رہیں، بار بار ان کو پکڑتے رہیں، بار بار ان کو کرتے رہیں۔ باقی جو گراؤنڈ آپریشن آپ کا ہے، انفارمیشن بیسڈ آپریشن، اگر آپ پر اٹیک ہوتا ہے آپ تو کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ چلتا رہے، لیکن بات چیت اپنے طور پر چلتا رہے اور حساب کتاب جب یہ چلتا رہے گا تو وہ لوگ بھی انگیج رہیں گے اور لوگ بھی جو ہے نہ کہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بالکل ایک معاملہ بالکل قطع کر دیتے ہیں اور بالکل ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر 6 سال کے بعد آپ اس کو اٹھاتے ہیں، پھر نئے سرے سے آپ کو شروع کرتے ہیں۔ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر برہمداغ بگٹی آج آ جاتا تو آج 4 سال 5 سال میں ڈیرہ بگٹی کی حالت کی تبدیل ہوتی، معاملات اس طرح نہیں ہوتے، آپ کے سیکیورٹی پر جتنے ایکسپینڈیچر ہے وہ نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کو بہت سے معاملات کم کرنے پڑتے اور انہی کو آپ کہہ دیتے کہ بھائی ابھی آپ ذمہ دار ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ وہ خود اپنے ٹرائب کو بھی کنٹرول کرتا اور اس فالوئنگ اس کی ہے ٹرائب میں، نو ڈاؤٹ۔ اور اب جو نواب علی بگٹی ہے وہ ان کے کزن بھی ہیں، ان کو بھی یہ صلاحیت ان میں تھی، ہمارے جو لوکل اس وقت جو وہاں پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں ان میں بھی صلاحیت ہے کہ وہ سب کو بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری ریاست اور حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ جب بھی ادھر سے آفر آتی ہے، وہ مشرف کے دور میں ہو یا مالک کے دور میں ہو یا کسی دور میں ہو، وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور تو اور 6 نکاتی ایجنڈا مینگل صاحب کا، وہ بھی ہماری ریاست اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی، تو آفر کیا ہے دینے کے لیے؟ دیکھیں میرے خیال میں تجربہ جو ہمارا ہے، تجربہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سولو فلائٹ لے کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اس وقت جو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کر رہے ہیں، خواہشات کی بات الگ ہے،
कि जनाब पार्लियामेंट बाइख्तियार होना चाहिए और वजीर आजम जो है उसकी आंख झपकते ही सारे मुल्क में सब तमाम अदारे जो हैं वो जो है वो अब झुकाव रखें, और ऐसा नहीं है। मैंने मतलब इसीलिए ground रियासत और हुकूमत दोनों नाम लिए। देखिए जो अलग है वो अलग है, और ये हमेशा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जिस मामले में जो है वो उन्होंने अपना मामला किया वो मामला तय भी पाया। आप जवलक का दौर देख लें, अब भुट्टो साहब क्यों नहीं करा सके, क्यों नैब के साथ उन्होंने जो है वो नहीं किया, उन्होंने तो केसेस भी बनवा दिया, डिसमिस भी कर दिया, हुकूमत भी डिसमिस कर दिया। लेकिन ये अलग एक बहस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है, हमारे सामने जो हालात और वाकयात है वो यही है कि मैं पूछ रहा हूँ कि अयूब खान ऑफर क्या होगा, ऑफर क्या होगी इस वक्त अगर शाहजेन जाएंगे ब्रह्मदाग के पास या किसी के पास भी, तो वो ऑफर क्या दे रहे होंगे, कि क्या होगा? मेरे ख्याल में ऑफर की बात नहीं है, बात यह है कि आपकी डिमांड क्या है। वो उसके पास जिस तरह डॉक्टर मालिक गए थे और उनके पास जाके कोई ऑफर लेके नहीं गए, उन्होंने जाके बताया कि भाई बरामदा मुफ्ती साहब आप बताएं कि अब क्या डिमांड है, क्या आप चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनमें कोई डिमांड ऐसा नहीं था कि उसमें कि मुशर्रफ ने मेरे दादा को मारा है इसको फांसी पर चढ़ाए, कोई ऐसा नहीं था। उस वक्त तो क्योंकि वो मामला ही अलग था, लेकिन जाहिर है उसके वो है कि हमारे मेरे डेरा बुट्टी में जितने लोग हैं आप छोड़ दें, जितने मिसिंग पर्सन हैं उनको छोड़ दें, और साहिल वसाइल बलोच साहिल वसाइल की बात है, ग्वादर में जो कुछ आप करने जा रहे हैं, स्टेक होल्डर जो है बलोच है उसको आप तस्लीम करें, उसका एज ए स्टेक होल्डर उसको जो है ना आप उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, रोजगार के मौके करें, ताकि पाकिस्तान से तमाम लोग कराची वाला हाल ना हो कि पता चले कि जी सिंधी और बलोचों का शहर होकर उसके बाद पता चला कि इतनी ओवर डोमिनेटिंग वो आ गई कि सिंधी भी गायब है उधर बलोच भी गायब। तो अब अगर ग्वादर में भी यही सामने होगा कि पता चलेगा कि बलोच वहां से गायब है और डोमिनेट करने जाए, तो फिर लोग तो अख्तर मैंगल की बात मानेंगे ना। कल को कोई बंदा पंजाब का या कोई चौधरी मोहम्मद अली साहब फर्ज कर ले और वो वहां से इलेक्शन लड़ेगा और बलूचिस्तान में वो अपनी हुकूमत भी बना लेंगे, फिर ये हो इस तरह वो। तो मकसद ये है कि अब ऑफर आप पहले उनके तो बात सुने कि उनकी बात क्या है। अगर उनके जख्मों पर आप मरहम रखते हैं, लेकिन अब जुल्फकार साहब आपको पता है ना कि जितने नेगोशिएशंस हुए हैं, जिस तरह पिछली मरतबा आप मालिक साहब का जिक्र कर रहे हैं, हमारी रियासत को पता है कि उनके डिमांड्स क्या हैं। अब वो उन डिमांड्स के ऊपर कुछ उन अमली तौर पर जो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर कुछ करने जा रहे हैं, तब जाके ब्रह्मदाग को भी शायद या किसी और को जब जिसको आप राज़ी करना चाहें तब वो होगा कि वो उस पर वो करें। देखिए ज़रूरी नहीं है, वाकई आप ठीक कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि दौलत ने जो चीज़ें की और फौरन उन्होंने केसेस ख़त्म कर दिया, उनकी डिमांड ही नहीं थी, सबको छोड़ दिया। फिर बाद में छोटे मोटे डिमांड जो भी उनके थे वो मामलात को उनको बेहतर कर दिया। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिल्कुल ज़रूरी है। ऑफर तो मेरे ख्याल में सबसे पहले ये होना चाहिए, बलोच क़यादत को सबको पता है कि बलोच क़यादत की क्या वो है, उनके ये है कि मिसिंग पर्सन हमारे छोड़ दें। और ये बहुत अच्छा हुआ कि सरदार अख्तर मैंगल जो हैं वो जब 6 नुकात लेके गए उससे कुछ अमल दरामद तो हुआ, 500-550 लोगों को छोड़ा तो गया। हालांकि उनका इल्जाम ये है कि उसके बाद भी और लोगों को उठा के ले गए, 500-800 ले गए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि उन लोगों को जो 2.5 साल से 3 साल से और लोग उनकी फैमिलीज जो हैं ये इसमें थे कि वो मतलब नाउमीद हो गए थे, वो आए अपने फैमिलियों को ज्वाइन किया। तो मेरा कहने का ये मकसद ये है कि अगर हम पास्ट के किसी फेलियर को देखें और हम कहें कि इस दफा फेल होगा, नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए, एक मौका देना चाहिए, वरना यही होगा लोग कहेंगे 5 दफा। बड़ी मेहरबानी ज़ियाउद्दीन जुल्फ़कार साहब। 17 सालों से चल रहा है, ये रिजॉल्व होना चाहिए और उसमें जो है असांजी जेका मुल्क जी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट आहे उहो जेकॾहिं पंहिंजो रोल अदा कंदी त असां जेको आहे कि नतीजा वठी सघूं था। नाज़रीन, हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।